Bok, ja sam Drago, nalazimo se u Zmajiškom skladištu. Danas ću vam pričati nešto o lagerima. Kao što već znamo, osnovna podjela piva je na lager piva i na ale piva, odnosno na piva donjeg i gornjeg vrenja. O samim kvasima smo već puno toga pričali u prijašnjim epizodama Zmajskih posla, pa ćemo sada samo napomenuti glavne razlike. A to su da lager piva fermentiraju pri nižim temperaturama i da previru više šećera, i stoga su ta piva čišća, lakša i bistrija. U početku su većina piva kuhana sa ale kvascima, a lager kvasi su većinu preuzeli tijekom srednjeg vijeka. Naime, prije izuma mikroskopa se nije ni zvala za kvasce, pa su oni najdominantniji kvasci imali ulogu alkoholnog vrenja. Većina piva se kuhala između rujna i ožujka, to jest u hladnim mjesecima, jer još nije postala tehnologija koja bi hladila pivo, a ona piva kuhana u ljetnim mjesecima su bila podložna hladnju. Tako su lager kvasci postali dominantni jer su bolje funkcionirali pri nižim temperaturama, te su tako postali glavni uzročnik alkoholnog vrenja, a samo ime su dobili naravno zbog dužeg vremena odležavanja, to jest lageriranja piva. Osim u Njemačkoj, lageri su najpopularniji u Češkoj, a danas su i glavni proizvod velikih industrijskih korporacijskih pivovara. Ali to ne znači da lager piva ne mogu biti proizvedena na kraft način. Lager stilova također ima jako puno, te mogu biti jako zanimljivi i kompleksni. Te je potrebno puno vještine kako bi napravili dobar lager bez dodavanja puno aromatičnih hmeljeva i specijalnih sladova. Neki od najpoznatijih lager stilova su Helles, Kelš, Bock i Pilsner. Helles je porijeklom iz Minhena, a napravljen je kako bi se suprotstavio popularnim pilsnerima kako iz Njemačke, tako i onih iz Češke. Sam Pilsner je dobio ime po gradu, češkom Plzenu, a zanimljivo je da ga je prvi put skuhao Njemac, Josef Grob. Specifičan je po mekoj vodi, lokalnom sladu te poznatom Salz hmelju. Njemački pilsneri su slični, ali se razlikuju od čeških baš zbog tih lokalnih sirovina koji ih čine posebni. Popularni su crveni lageri, kao što su Marzen ili Vienna lager, tamni lageri, kao što su Munich Dunkel ili Schwarzbier, za kojeg bi neki rekli da je pandan tamnom ale pivu, Porteru. Jače verzije lagera dobivaju naziv Bock, kao na primjer Helles Bock ili Doppelbock. Sve te stilove krasi velika slabnost, a balans je pomaknut na sladnu, a ne na hmeljnu stranu. Jedan od načina na koji se pivo hladilo prije izuma hladnjaka je bio taj da se pivo skladištilo i odležavalo u podzemnim tunelima, koji su bili ispunjeni ledom sa lokalnih planina i rijeka. Nerijetko su iznad tih tunela bili posađeni kesteni, koji bi pridonijeli očuvanju hladnje temperature ispod njih, a navika ispijanja piva ispod tih krošnji je dovela do popularnih beer gardena.